سهراب خودم کو جونی چه تو چرا خبر نکردی ها؟ سلام اوچا جان. اوچا کز مهم برایه چرا خبر نکردی ها؟ اوچا جان گفتم سورپریز شوه. وای در قدمات صدقه. خوش اومدی خوش اومدی. سلامتیتون چطور اوچا جان؟ همش خوب همش خوب. بیا به خانه رویم. اوچا جان دیگر خوب هستی دو خیر؟ همش خوب تینش. اوچا جان من اکنون به عرضه‌ام رسیدم. تنها زنگیری مونده. جان اوچا بیا به خانه داریم بعد گپ میزنیم. بیا. شکر خدا که ساق سلامت آمدی. سلامت باشید اوچا جان. اوچا جان اجاره نشینی بس اکنون. برای خانه رو دیدن کی میرویم؟ جان اوچا سراسیمه نشو. از راه دور آمدی مانده شدی. کمتر استراحت کن. انا بعد رفتم میبینیم. میلش اوچا جان میلش. انشالله همش خوب میشود. خوب میشود اوچا جان. ما رفته یک پیاله چای بیارم. اوچا جان چای رو یک طرف مونید. سومان چی حال داره؟ بیچاره سومان روز شمرده گشت است. کی تو از روسیه میبیایی؟ خواستگارهایش باشد قطار. لیکن الوعده و دین میگویند. در وعدهشون وفا کرده ایستادم. خیر چیکار کنیم اوچا؟ صبر تلخ است ولی میوه‌های شیرین رو به بار میآورد. راست میگویی. 5 سال در مهاجرت بودیم. شکر خدا همش تمام شد اوچا جان. راست میگی. همش خوب میشود. انشالله. ما رفته یک پیاله چای بیارم. میلش اوچا جان. جون اوچا. الو سلام علیکم. سلام لابد دختر خوش رو شناخت نمیشی؟ نفهمیدم شما کی؟ من یک جوانی زنگیر. خوب با من چی؟ چه خیلی با تو چی؟ تو شوهر کردنی نیستی؟ شوهر؟ شوهر کردنی من با شما چی دخل دارد؟ چه خیلی چی دخل دارد؟ اگر دخل نمی داشت زنگ نمی زدم. گوش کنید دیگر به من زنگ نزنید. من نامزد دارم. انامون نامزدی میگفتد منم. چی؟ سهراب. سهراب؟ ها. از راستی شما کی آمدید؟ دیروز آمدم. سومان این گپا رو یک طرف ما این بگاه وا خورده میتوانیم؟ حاضر نه حاضر نصف شب است. میلش پگاه میشود؟ خوب تو پگاه. خیر. اوچا جان تنجی است؟ ها وای همسایه اکای سمت دخترش گسیل کرده ایستاده. سحری سری قدم یک رفته مبارک بادی کده اومدم. خدا خواهد توی خودمون هم نزدیک میشه اوچا جان. البته بچه جان. ما بهترین اوچا. پسر چوی تنوش رفته خونه نو میبینیم. کارو سر کردم لازم. البته از این اجاره هر چیز زودتر خلاص شویم خوبتر میشه. البته جانی. از پای توی میشه اوچا. البته گیر. انا اوچا جان اینجا خونه زال میشود. انا اون طرف باشد خونه شما میشود. اتاق شما با چیزهای نو زمانوی پر میکنیم. انا اون طرفش اوچا جان خونه اتاق منو کلینم میشود. سلام علیکم. علیکم السلام. شما در این خونه چیکار میکنید؟
چی خیلی چی کار میکنی؟ آخر این خونه ما چی خیلی خونه شما؟ ما اینجا رو خریدیم؟ میبخشید آخر این خونه ما چی خیلی خونه شما؟ خونه من شاید شما خطا کرده. اکا جان شما شوخی میکنید؟ ما حجت های این خونه رو داره؟ اکا شما چی مسخره داره؟ من این خونه رو کایها خریدگی شی باور نمیکنه. اکا شما شوخی میکنید؟ من با یگان آدم شوخی کن ماننده. اکا ما این خونه رو خریدیم میگویم آواز بلند نکن از در کار باشد حجت هایش رو میارن. حجت ها رو بیار. حجت ها رو بیار. چجان و چجان ما انا تماشا کن انا حجت های اکا وقتی حجت ها نیست گفتم چی داد میگوی؟ بچه جان چی شد داشت ما چه؟ راست میگوی خاله جان بعد گپ میزنیم خاله جان با شما چی شد؟ همه تینج؟ خوب؟ کنی یک آیسته بیا خود جان با این روزا نرسیم که آیسته بروها دراز کشیدو چه؟ خوبه دپا جان؟ من میروم اپا جان برادر جون همون رقم های دادم که با همون رقم ها میتونی همه وقت زنگ زنی. حاضر من کمتر سراسیمه سلامتی مادر رو دیدن گیر بعد وقت که بیکار شدی با من زنگ زن. حاجی رو دیدن در کار خونه رو حل کردن در کار فهمو؟ تشکر زیاد اکا یک پلچو میگرفتیم سلامتی مادر رو بینه مایلش خوب اوچه جان شما زیغ نشوید همش خوب میشود مملکت بی صاحب نیست چه از همه اساس سلامتی شما با من لازم سومان رو گفتم اوچه جان حاضر آماده شما رو نگاه و بین میکند من از پای کار میشم اوچه از همه اساس سلامتی شما لازم اوچه جان زیغ نشوید احتیاط خوب اوچه جان حاضر سومان رو گفتم میبیوید اوچه سهراب جان فشار بلند به یک طرف مادر ضرر جدی رسانده است باید 3 روز یک جایی خواب رود یکم حرکت زیادتی نکند و فراموش نکن داروهای توصیه دادم را حتما گرفته در وقت معین شده باید که داروها را استعمال کند تشکر دکتر سلامت باشید سهراب جان ما وظیفه‌مان را اجرا میکنیم فقط سلامتی مادر احتیاط کن سلامتی مادر احتیاط کن تشکر مایل این همی خونه
салом алайкум янга. Салом. ҳоҷӣ дар ҳаминҷо? Не, нестам. Дар куҷо бошанд? Телефонҳояшонро намебардоранд? Он кас ҳарш дар ин ҷо нестам. Шумо медонед вайро чӣ хел ёбем? Не, вай кай ки хоҳад бад меояду боз моро азоб дода меравад. Янга суруғҳои асосияшро ёфта метавонем? Шояд дар хонаи зани дуюмаш бошад. Зани дуюм? вале ман не. Зани дуюм? Шояд дар он ҷо бошад. Суруғҳои зани дуюмашро медонед? боз ягон бало ба сари ман наояд. Натарсед янга. Не. Мо ба вай намегӯем. Мо ваъда медиҳем. бале янга, хавотир нашавед, ҳеҷ чиз намешавад. ин ҳоҷӣ ҳамаро фиреб карда мегашт. Намедонам, ба худо ман намедонистам ки як хонаро дар чанд кас фурӯхтагӣ. Чӣ хел бошад? ёфтаму. Янга, мо шутури сафедро надидем. ҳеҷ чиз намешавад янга, хавотир нашавад. ба ваъдатон местем. Ташаккури зиёд. раҳмат янга. Ташаккури зиёд. мерем. салом алайкум. Салом алайкум апа. ҳоҷӣ дар ҳаминҷо? Ҳалоҷ? ҳоҷӣ гирез? Не. Апа, Чӣ ҳалоҷи гирез? ба мо суруға доданд ки ҳоҷӣ гирез дар ҳаминҷо зиндагӣ мекунад. Як хонаро ба чанд кас фурӯхтагӣ. Аз пушти ҳамин корҳояш як зан қариб мемурд, модари ҳамин писар. Агар дар ҳаминҷо бошад, илтимос файрод кунед. Не. Ман намедонам ягон ҳоҷира апа скоро шава. Бефикрам хато кардам. Намедонам ягон ҳоҷира намедонам. ҳоҷӣ мо медонем ки шумо дар ҳаминҷо. Охир вай зани ҳамин суруғаро ба мо дод. бо корашро кард. Ки буд? Ду нафар. Чӣ мехостанд? Шуморо гуфтастан. Маро? Чӣ мехостанд охир? Ман нафаҳмидам. Як хонаро бо ду нафар фурӯхтем. Инҷоро ҳам ёфтанд. Ман бояд шаҳрамро иваз кунам. боз ҷоймро иваз мекунем? Не, ҷонакам, ту намекучӣ. Ту дар ҳаминҷо зиндаги кардан гир. Ман мекучам. Ту чӣ гуфта истодаӣ? Чӣ гуфта истодам? Ҳамин хел ту зиндаги кардан гир. Ман мекучам. Ман ҳомилаам. Ҳеҷ гап не. илоҷи инро ҳам меёбем. Гӯш кун. исқоти ҳамл мекунӣ. фаҳмидӣ? Чӣ? Чӣ хел чӣ? исқоти ҳамл мекунӣ. тамом ва салом. фаҳмидӣ? Чӣ? исқоти ҳамл. Чӣ қадар дами паст бей. ҳаром. Не, ин тав нагӯ хушрӯча. касофат. Силашав. Чӣ, нафаҳмидӣ, а? шумо ҳозир намедонед ки ҳоҷӣ ки аст, чӣ аст? Марҳамат. салом алайкум. Салом алайкум. раисро мумкин аст? Раис айни замон бандам. Камтар интизор шавед. хуш, мо интизор мешавем. Майлаш. раис, масъалаи кори мо чӣ шуда? ин ҳоҷи мо қати миёнаравӣ кард, на телефонша мебардорад, на худша меёбем. чӣ мешавад кори мо? тавой ҷон, шумо зиқ нашед. худо хоҳад шумо соҳиби хонатон мешед, шумо хонатонам мегирем, бемалол бошед. чӣ хеда ҳоҷӣ бовар кардем ман намедонам. ӯ ҳоҷи миёнаравай, ӯ ҳоҷи бисёр касора мисли шумо ҳам хали фанду фиреб карда. не ки шумо бемалол бошед. мо ҳаракат мекунем ки шумо соҳиби хонаҳои худтон бошед. мо ҳамин корда даст мезанем. мо ай пиштем кори шумо мешем. бемалол бошед. хуш омадед. дароед. салом алайкум раис. салом алайкум. биёед. хуш омадед. Салом алайкум. салом алайкум. Салом алайкум. салом алайкум. хуш омадед.
ба хайр аст? ба хайр нест раис. бо чӣ гап шуд? раис мо дар муддати 5 сол дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар русия кор фаъолият кардем ки аз ҳамин сохтмони шумо хона гирем. ҳамроҳи модар хонаро диданӣ омадем. бинем ин кас ака пайдо шудааст мегӯяд ки хона ба номи ман аст. бале. шумо як хонаро ба чанд нафар мефурӯшед? ором шав. шумо хонаро ки хариде? намедонам ҳоҷи гурез аст ки аст? ӯ ҳоҷӣ мегуфтагитон ё наравай? хай ба ҳар ҳол биё мабоям муроҷиатотонро бинам. бинедем раис. чӣ шумо бовар мекунед? ҳуҷҷатҳои шумо дуруст, шартнома ширкати мост. дуруст? Дуруст. баъд аз ман нодуруст? як бор бинед. ором шад додарҷон. о ака чӣ хел ором шавам? ман хича дорад додарҷон, сабр кунед. додарҷон, ҳуҷҷатҳои шумо қалбакӣ аст. қалбакӣ? бале. моҳро соядасти мо нест. он номи ширкати шумо навистагӣ? додарҷон, фақат шумо зиқ нашед. вай ҳоҷӣ савол ҷавоби хича мегӯяд. вай ҳоҷӣ дар фирор аст. мисли шумо бисёри нафарора хел фанду фиреб кардааст ва як миёнарав аст. не ки ман ҳаракат мекунам дар ҳолате ки агар хонаи шумо ба пуррагӣ ба даст наомад, ман ҳаракат мекунам ки маблағҳои шуморо ба пуррагӣ барбигардонам. фақат шумо бемалол бошед. хушомад. ташаккури зиёд. хушомад. ҳей ононе ки имрӯз мардумро фиреб медиҳед, яқин донед ки рӯзе худованд парда аз рӯи гуноҳҳои шумо бармедорад. зеро беҳуда нагуфтаанд офтобро бо доман пӯшонда намешавад ва он гоҳ шумо шармандаи ин дунё ва охират хоҳед шуд. ҳоло ҳам фурсат доред тавба кунед, зеро чоҳкан оқибат худ зери чоҳ аст.